Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim ingin menjelaskan di modul 14 dengan judul routing concept. Jadi di sini saya sebelum menjelaskan ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman terlebih dahulu. Yang saya pertama ada saya sendiri, Andi Setiawan, yang kedua ada Amanda Bulan, yang ketiga ada Hafiz Iskullah, dan keempat ada Jakwan Akbar Perdana. Jadi di sini ada why shall I take this module? Mengapa saya mengambil modul ini? Nah, seberapapun no matter how effectively you have the network, something will always stop working correctly or even working completely. This is simple about networking. So even though you already know with a bit about routing, you still need to know how our router actually work. Nah, jadi seberapapun efektifnya kita mengatur sesuatu akan selalu berhenti bekerja dengan benar atau bahkan berhenti bekerja sama sekali. Ini adalah fakta sederhana tentang jaringan. Jadi ya, meskipun banyak tentang perouteran, kita tahu cara kerja router sebenarnya. Ini penting kita dapat memecahkan masalah jaringan, dan modul ini itu membahas terperinci tentang cara kerja router. Baik, lanjut saja kita mulai. Ini ada topik title atau judul topik, ada path determination, packet forwarding, basic router configuration review, IP routing table, dan statistic and dynamic routing. Jadi penentuan jalur, penerusan paket, dan konfigurasi router, tabel routeran IP, dan router statis. Jadi lanjut. Two-function router. Jadi before a router forward a packet anywhere, it has determined the best path of the packet tracer to take. This is topic explain the how router makes determined. Ethernet switch are unit the device other manage device such as Ethernet switch network. A router connect multiple networks. When a router receives IP on the interface, it determines which interface to forward to packet destination. This is known as routing. The interface, the forward, the mind of the destination. Sebentar, saya ambil dulu. Router function example. The router use of the table determine which path of the forward packet click to follow packet from the source PC to destination PC how R1 dan R2. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sebelum router meneruskan paket ke mana pun, router harus menentukan jalur terbaik untuk paket tersebut. Topik ini menjelaskan bagaimana router membuat keputusan. Switch Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir dan perangkat perantara lainnya, seperti switch Ethernet ke jaringan yang sama. Router menghubungkan beberapa jaringan. Nah, saat router menerima paket IP pada suatu antarmuka, router menentukan antarmuka yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan. Fungsi utama di router adalah jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi tabel perouteran lainnya dan meneruskan paket ke tujuannya. Nah, di sini ada router function example. Router menggunakan tabel routing IP untuk menentukan jalur rute mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Untuk melihat ini, kita akan coba play.
Okay. Nah, jadi bagaimana R1 dan R2 menggunakan tabel routing IP masing-masing menentukan jalur terbaik terlebih dahulu. Nah, lanjut. Best path equals dogged match. Jadi, what is meant the router must determine the best of the var routing table. The best path in routing table is also known as longest match. The longest match is the process router and the match or destination IP address of the packet tracer routing entry in routing table. A routing table contains route entries containing a prefix, network address, and prefix length. The long match the rule in the routing table hot the grid is being the destination IP address packet. Nah, jadi jalur terbaik sama dengan pencocokan terpanjang. Apa sih yang dimaksud dengan menentukan jalur dalam tabel routing? Itu adalah jalur terbaik dalam tabel routing juga dikenal sebagai pencocokan terpanjang. Pencocokan ini terpanjang adalah ini digunakan untuk router menemukan kecocokan antara alamat IP tujuan dan entry routing table. Nah, tabel routing berisi entry route yang terdiri dari prefix, alamat jaringan, dan panjang prefix. Agar kecocokan antara alamat IP tujuan paket tracer dalam tabel routing, jumlah minimum bit kiri harus dicocokkan antara IP dan juga routing. Kecocokan terpanjang ini adalah rute tabel routing yang memiliki jumlah bit paling kiri yang cocok dengan alamat IP paket, rute di jumlah paket kiri yang setara. Notnya ini atau catatan istilah panjang awalan akan digunakan untuk menunjukkan bagian dari jaringan dari alamat IP 4 dan IP versi 6. Lanjut 14 address IP versi 4 address longest match example. In the table and the IP versi 4 packet has the destination IP 4 address 172.16.0.10. The router the three of the entries in the IP versi 4 routing table that match packet. Jadi contoh terpanjang alamat IP versi 4. Dalam tabel sebuah paket IP versi 4 atau alamat IP versi 4 yang tujuannya 172.16.0.10 tadi, router memiliki rute yang tabel perouteran IP versi 4 yang cocok. Seperti dengan ini. 172, 16, 112 dan 172. Nah, di sini tuh memiliki kecocokan terpanjang dan akan dipilih untuk meneruskan paket. Ingat salah satu agar rute ini dianggap cocok. Setidaknya jumlah bit yang cocok ditunjukkan oleh subnet master rute tersebut. Seperti contoh di bawah ini. Lanjut ada IP versi 6 longest match the example. In the table in the IP versi 6 destination address, this is example show route entries, but only 2 of them are the valid match, which one of the hosts being the longest match. The first 2 route entries have prefix links that have the required number of matching bits as included by the prefix links. Jadi di sini tuh contoh cocokan terpanjang alamat IP 6. Sebuah paket IP versi 6 memiliki alamat IP tujuan, yaitu ada yang ini 201 ini. Nah, di sini tuh contoh menunjukkan 3 entry rute, tetapi hanya 2 di antaranya yang merupakan kecocokan yang valid. Dengan salah satunya merupakan kecocokan terpanjang. 2 entry rute memiliki rute panjang prefix yang memiliki jumlah bit pencocokan yang diperlukan sebagaimana ditunjukkan oleh panjang prefix. Nah, kedua panjang prefix itu adalah per 48 dengan per 48 bit. Cocok dengan alamat IP versi 6 tujuan merupakan kecocokan terpanjang. Entry ketiga tidak cocok dengan IP versi 64 memerlukan 64 bit pencocokan agar prefix untuk paket IP versi 6 dengan tujuan alamat 201 DB8CO9 itu mempertimbangkan 3 entry seperti rute berikut. Nah, seperti ini. Dia akan mempertimbangkan 3 ini terlebih dahulu. Baik, lanjut. Build the routing table. A routing table consists of the prefix, their length, but no router about
this network as the R1, the figure populous is routing table. Nah, di sini ada directly connected dan remote network dan default network. Di sini ada quiz-quiz sedikit yang bisa jawab. Nah, di sini ada packet forwarding destination process. Jadi note that the router determine is the bus packet reset. Note that the router determine the base of the packet reset longest match. It must determine encapsulation the app packet and forward the English interface. Forward the packet to and the base directory network. Jadi di sini tuh proses keputusan pemesanan paket. Sekarang setelah router menentukan jalur terbaik untuk satu paket berdasarkan kecocokan terpanjang, router harus menentukan cara merangkum dan paket meneruskannya. Nah, di sini ada end-to-end packet forwarding. The primary packet forwarding as consideration the packet forwarding. Jadi di sini itu PC1 mengirim paket ke PC2 pada animasi pertama. PC1 mengirimkan paket ke PC2 karena PC2 berada di jaringan yang berbeda. PC1 meneruskan paket ke gateway defaultnya. PC1 akan menerima alamat MAC defaultnya. R1 to packet tracer. R1 to paket to R2. Atau R1 meneruskan paket ke R2. Ada forward dan paket R3. Nah, di sini tuh process switching. Process switching, and although the mechanism of the Cisco router of the interface is forward the control when the CPU. Jadi mekanisme penerusan paket lama yang masih tersedia untuk router Cisco. Saat paket tiba di antara muka, paket tersebut akan diteruskan ke bidang kontrol. CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry dalam tabel routernya, lalu menentukan alamat antar muka keluar dan meneruskan paket. Lanjut ada fast switching. Fast switching ini is another all the packet forwarding mechanism with the successful dan switching. Lanjut ada CEF atau Cisco Express Forwarding. CEF ini penerusan paket Cisco terbaru bawaan seperti halnya pengalihan cepat. CEF juga berbasis informasi penerusan FIB dan tabel adherensi. Akan tetapi entry tabel tidak dipicu oleh paket pengalihan cepat, tetapi dipicu oleh perubahan. Seperti ketika ada perubahan topologi jaringan. Nah, karena itu jaringan akan terpropagasi secara FIB. Baik, itu saja saya bisa sampaikan dari tiga modul ini, 140, 141, 142. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Bulanaila. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Amanda Bulanaila akan membahas modul 14.3 Basic Router Configuration Review. Yang pertama pada 14.3.1 ada topologi.
Jadi di sini ada topologi sebuah router membuat tabel routing untuk membantu menentukan kemana paket akan diteruskan. Akan tetapi sebelum membahas detail tentang tabel routing IP, di topik 14 ini kita akan mengulas konfigurasi router dasar dan tugas verifikasi terlebih dahulu. Nah, topologi pada gambar ini digunakan untuk contoh konfigurasi dan verifikasi. Seperti ini. Selanjutnya, configuration commands. Nah, kita bisa menggunakan comment-comments yang ada di sini untuk melakukan konfigurasi terhadap router. Nah, di sini ada contoh untuk konfigurasi terhadap router 1 atau R1. Seperti ini, enable configure terminal, lalu menentukan hostname, dan enable secret. Kemudian client console, kemudian login, masukin password, kemudian login, exit, dan seterusnya. Di sini verification commands atau perintah verifikasi. Di sini ada beberapa commands atau perintah yang kita bisa gunain untuk memverifikasi. Yang umumnya itu show IP interface brief, show running config interface, show interface, show IP interface, show IP root, dan ping. Nah, pada gambar ini kita bisa ganti IP dengan IP6 untuk versi IP6 dari komen yang ada di sini. Nah, di sini terdapat contoh output jika kita menggunakan komen verifikasi show IP interface brief. Kemudian jika menggunakan show IP6 interface brief, seperti ini tampilannya. Ini ketika kita menjalankan komen show running config interface gigabit ethernet 0/0/0. Nah, seperti ini tampilan ketika kita melakukan verifikasi menggunakan komen show interface gigabit ethernet 0/0/0. Nah, seperti ini tampilan jika verifikasi telah berhasil. Ada bacaan bahwa sukses, artinya ping kita ke router tersebut itu telah berhasil. Next, filter command output atau output filter perintah. Another useful feature that improves user experience in the command line interface or CLI is filtering show output. Filtering commands can be used to display specific section of output. To enable the filtering command, enter a pipe character after the show command and then enter a filtering parameter and a filtering expression. Jadi di sini terdapat fitur-fitur yang dapat bermanfaat dalam CLI untuk memfilter output dari perintah show. Nah, di sini ada menggunakan section, include, exclude, dan begin. Nah, ini ada contoh topologinya untuk memperagakan beberapa penggunaan parameter penyaringan yang lebih umum. Nah, seperti ini. Next, di sini ada paket tracer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan basic router konfigurasi pada modul 14.3.5. Nah, sini kita bisa lihat ada paket tracer yang dimana kita bisa melihat addressing table di sini.
Nah, kita langsung masuk saja ya untuk kita langsung pembuatan paket tracernya. Yang pertama ada kita harus konfigurasi PC3 dan juga PC4 sesuai dengan address table. Kita masuk ke PC3. Lalu kita statik kita masukkan ya seperti pada IP ini 10.0.4.10. Oke, habis itu ininya kita ganti jadi 2. Oke. Lalu untuk default gateway-nya adalah 10.0.4.1. Oke. Lalu PC4 kita lakukan dengan hal yang sama juga ya. PC4 PC4 dia dengan IP 10.0.5.10 lalu IP-nya 255 oke. Setelah itu default gateway-nya. Oke. Oke, sudah 11%. Lalu kita masuk ke konfigurasi pada routernya. Nah, kita masuk ke virtual agent modenya dulu. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke ini ya. Nah, di sini S2-nya sudah kasih nama ya. Configure, enter a configuration assign to device name of R2. Oh, ini switch. Oh, I'm sorry. Sorry ya. Oke, kita masuk ke privilege-nya, lalu kita masuk ke cache, lalu kita berikan nama hostname R2. Oke. Sini hostname sudah berubah. Lalu kita kasihkan enable secret ya, yaitu Cisco 1234. Oke, ya. Lalu kita berikan IP domain name di sini. IP domain name-nya CCNA ya, CCNA /lab.com. Lalu no IP domain pop-up. Oke. Service password encryption. Lalu username kita kasih nama SSH, admin, dan secretnya adalah 55H other admin. Oke. SSH admin ya. H5 admin. Atau kita salin aja deh ya biar takutnya kita tidak salah. Oke, enter. Lalu kita berikan crypto key ya, crypto key. Kita generate crypto key-nya. Crypto key generate RSA. Kita pilih modulusnya adalah 124 bit. Oke. Nah, sekarang assign the Cisco the console password to configure session to display after 6 minutes. Oke. Lalu kita masuk ya ke line console 0 sini. Lalu kita berikan password Cisco. Lalu kita berikan login CNP. Lalu kita berikan waktu tadi 6 minutes ya. Exit timeout.
6.0. Nah, lalu di sini kita mencet login. Nah, setelah kita selesai, kita akan assign Cisco the VTE password. Jadi kita berikan password di VTE-nya ya. Nah, di sini kita masuk lagi ke line VTE 04. Oke, lalu kita berikan password Cisco. Lalu kita exec out 6.0 juga. Ya, di segmented ya. Lalu kita kasih di FSA. Login lokal. Aduh, maaf. Nah, setelah itu kita buat banner ya di sini. Kita buat banner. Kita buat banner FOTD. Oh sorry, kita keluar dulu exit. Habis itu kita WR dulu kali ya. Masuk lagi T. Habis itu kita kasih banner FOTD. Lalu kita oke, berarti kita warning butuh nggak usah deh, kita authorize aja ya. Warning authorize user yeah only. Oke. Nah, setelah kita bikin banner, kita enable IPv6 ya. IPv6 unicast. Oke. Nah, setelah itu kita save. Oke. Setelah kita belum. Sorry, saya nggak baca ini ya, yang ke N-nya. Nah, jadi setelah itu kita akan konfigurasi keempat interface di router IPv6 dan IPv4 address-nya sesuai dengan informasi yang ada pada tabel yang di atas. Oke, mungkin saya skip saja bagian ini. Nanti akan saya lihat bagaimana saya melakukannya untuk mempercepat waktunya. Nah, di sini ya saya sudah lakukan ya. Nah, jadi kita kan akan melakukan konfigurasi 4 interface yang ada pada router dengan IPv4 dan juga IPv6 sesuai dengan addressing table tadi ya. Nah, ini saya sudah ya. Dari interface G0/0 kita sudah masukkan, dari interface G0/01 dimasukkan, interface G0/1 dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita save ya. Copy running startup. Sorry. Nah, oke. Karena kita sudah lakukan, sekarang kita using the command line IPv3 ping at PC4 and ping event address for PC4. Oke, kita masuk ke PC 2 ya. Sorry, PC3 ke PC4. Oke, kita lanjut ya. Kita ping PC3 ya. Kita ping sekarang sesuai dengan IPv4 dan juga IPv6. Oke. Ping apa untuk PC4-nya?
Sudah berhasil ya di sini. Lalu kita IPv6-nya. Hmm? Eh, aduh, sorry, salah. Salah. Di PC 3 ya. Seharusnya dia berhasil. Karena IPv4 ini berhasil. Bentar ya. Nah, di sini dia baru bisa ngeping ya. Ternyata saya belum menambahkan IP di kedua sisi ini ya. IPv 3 dan IPv 4 tadi terlewat ya untuk IP-nya. Dan dia sudah bisa berhasil untuk IP4 dan IPv6 dan juga IPv3-nya. Oke, sekarang kita masuk ke step 3. Nah, tadi kan kita sudah ini apakah pingnya sukses ya? Sukses. Nah, lalu eh, yang ke B, eh, from the CLI di R2 ping the SMS address of where ping successful. Okay. From the command, oke. Okay. Oke, lagi ini kita lihat saja ini hanya verifikasinya. Coba kita akan lakukan SSH ya di sini. Lihat PC3. Kita ini aja. Nah, udah bisa ya di sini. Passwordnya adalah 55 M I N. Saya berhasil sih. Loh. Bentar ya. Oke ya, di sini dia sudah berhasil. Saya lakukan apa sih namanya di sini? Kita lakukannya SSH di sini. Namun saya ada yang salah di bagian enable secret-nya. Kita akan ganti. Enable secret di sini adalah Cisco ini ya. Oke, sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan itu ya, retrieve important hardware and software. Yang pertama kita akan melakukan show version ya untuk tahu nama iOS dan Mac yang kita buat dan lain sebagainya.
Sebenarnya sih tidak, ini sudah 100 sih, sebenarnya tidak perlu, tapi kita akan coba mengulik ya sedikit ya. Yang pertama kita gunakan show version. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, what is the name iOS image that the router running? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi, apa aja sih yang running gitu ya? Ini ya. What is the iOS image the router running? Kita cari di sini iOS apa sih yang dia ini running di perangkat kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini dia kami menggunakan image version dengan ISR yang 4300. Ya, ini ya di sini dengan ISR 4300. Lalu juga kita bisa lihat juga ada universal ya ini ya ini ya. Oh ini saja yang kita lihat dari sistem image yang kita jalankan ini. Lalu how much non volatile access memory in NVMe distributor router sorry. Kita baca dulu ya di sini. Saya pause saja biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa uh, what is how much RAM random access memory and VRAM distributor have. Dia ada sekitaran segini. Ya, ada 3.227.000 nah sama 8.000 rupiah. Eh, ribu sorry rupiah. Nah, lalu ada show komen lagi. Kita show ini kita akan mencoba show ya, gimana show version, lalu strip dengan include register. Show version, terus titik 2, include register. Oh, salah. Version ya. Version. Nah, ya. Coba kita lihat. Wah, ini ya cara kita melihat password seorang config ya. Lalu display summary, so IP interface brief, kita buat semuanya, so IP interface brief dan sebagainya. Nah, itu saja sih sepertinya yang bisa saya sampaikan untuk basic untuk configuration ini. Saya sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada modul 14.4 IP routing table. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana router mengetahui kemana ia dapat mengirim paket. Jadi, router akan membuat tabel routing berdasarkan jaringan tempat ia berada. Tabel routing tersebut berisikan daftar rute ke jaringan yang diketahui, seperti directly connected networks, static routers, dan dynamic routing protocols. Nah, pada gambar ini, router 1 dan router 2 menggunakan protokol dynamic routing protocols untuk berbagi informasi routing. Selain itu, router 2 dikonfigurasi dengan rute static routes default ke ESP ke sini.
Nih, dalam tabel perutan untuk router 1 dan router 2, kita dapat memerhatikan bahwa sumber untuk setiap rute diidentifikasi oleh sebuah kode, di mana kode tersebut mengidentifikasi bagaimana rute tersebut dipelajari. Misalnya, kode umum yang biasanya keluar itu seperti L yang merupakan identifikasi alamat yang ditetapkan ke interface router. Kemudian C itu mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung ke router. Kemudian S mengidentifikasi jaringan yang dipelajari secara dinamis dari router lain menggunakan protokol routing OSPF. Kemudian tanda bintang kecil ini merupakan kandidat untuk rute default. Kemudian di sini ada prinsip tabel routing. Di sini ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, setiap router membuat keputusannya sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya dalam tabel rutenya sendiri. Contohnya di sini router 1 hanya dapat meneruskan paket menggunakan tabel rutenya sendiri. Kemudian router 1 tidak mengetahui rute apa saja yang ada di dalam tabel routing lainnya, misalnya pada router 2. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu informasi pada tabel routing satu router belum tentu sama dengan tabel routing router lain. Karena contohnya hanya karena router 1 memiliki rute dalam tabel rutenya ke suatu jaringan di internet melalui R2, itu tidak berarti bahwa router 2 mengetahui tentang jaringan yang sama. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu informasi perutuan tentang suatu jalur tidak memberikan informasi perutuan kembali. Contohnya router 1 menerima paket dengan alamat IP tujuan PC1 dan alamat IP sumber PC3. Hanya karena router 1 tahu cara meneruskan paket melalui interface Gigabit Ethernet 0/0/0, tidak berarti ia tahu cara meneruskan paket yang berasal dari PC1 kembali ke jaringan jarak jauh PC3. Next, di sini ada entry tabel perutuan. Jadi sebagai administrator jaringan, kita harus mengetahui cara menginterpretasikan konten tabel routing IP4 dan IP6. Nah, di sini ada gambar yang merupakan tampilan entry tabel routing IP4 dan IP6 pada router 1 untuk rute ke jaringan jarak jauh ke 10.0.40/24 dan kedua rute ini dipelajari secara dinamis dari protokol routing OSPF. Next, jaringan directly connected networks. Jadi sebelum router dapat mempelajari jaringan jarak jauh, router harus memiliki setidaknya satu interface aktif yang dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask. Ini biasanya dikenal sebagai jaringan yang terhubung langsung atau rute yang terhubung langsung. Router menambahkan rute yang terhubung langsung ke tabel perutuannya saat interface dikonfigurasikan dengan alamat IP dan diaktifkan. Jaringan yang terhubung langsung ditandai dengan kode status C dalam tabel routing. Rute tersebut berisi awalan jaringan dan panjang awalan. Tabel routing juga berisi rute lokal untuk setiap jaringan yang terhubung langsung, yang ditunjukkan oleh kode status L. Itu merupakan alamat IP yang ditetapkan ke interface pada jaringan yang terhubung langsung tersebut. Untuk rute lokal IP4, panjang awalan adalah /32 dan untuk rute lokal IP6, panjang awalannya adalah /128. Ini berarti alamat IP tujuan paket harus cocok dengan semua bit dalam rute lokal agar rute cocok. Tujuan dari rute lokal adalah untuk secara efisien menentukan kapan ia menerima paket untuk interface, bukan paket yang perlu diteruskan. Nah, jaringan yang terhubung langsung dengan rute lokal ditunjukkan dalam output ini, seperti ini. L untuk lokal,
C untuk connected. Jadi untuk jaringan lokal yang terkoneksi. Next, static routers. Setelah interface yang terhubung dan dikonfigurasi dan ditambahkan ke tabel peruteran, peruteran statis atau dinamis dapat diterapkan untuk mengakses jaringan jarak jauh. Static routing itu dapat dikonfigurasi secara manual. Static routing menentukan jalur eksplisit antara dua perangkat jaringan. Tidak seperti dynamic routing. Static routing itu harus dikonfigurasi. Static routing itu tidak diperbarui secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual jika topologi jaringan berubah. Rute statis routing ini meliputi peningkatan keamanan dan efisiensi sumber daya yang menggunakan bandwidth yang lebih sedikit daripada protokol dynamic routing. Dan tidak ada siklus CPU yang digunakan untuk menghitung dan mengomunikasikan rute. Tapi ada kerugian utama penggunaan static routing, yaitu kurangnya konfigurasi ulang otomatis jika topologi jaringan berubah. Nah, di sini static routing itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama, memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing dalam jaringan yang lebih kecil dan tidak diperkirakan tumbuh secara signifikan. Kemudian, static routing ini menggunakan satu rute default untuk mewakili jalur ke jaringan manapun yang tidak memiliki kecocokan yang lebih spesifik dengan rute lain dalam tabel peruteran. Rute default digunakan untuk mengirim lalu lintas ke tujuan dimanapun di luar router hulu berikutnya. Kemudian, static router juga merutekan ke dan dari jaringan rintisan. Jaringan rintisan merupakan jaringan yang diakses oleh satu rute dan router hanya memiliki satu tetangga. Nah, di gambar ini menunjukkan contoh jaringan stub. Kita dapat memerhatikan bahwa jaringan apapun yang terhubung ke router 1 hanya akan memiliki satu cara untuk mencapai tujuan lain, baik ke jaringan yang terhubung ke router 2 maupun ke tujuan di luar router 2. Nah, yang artinya jaringan 10.0.1.0/24 dan 10.0.2.0/24 adalah jaringan stub dan router 1 adalah router stub. Next, rute statis atau static routes dalam tabel peruteran IP. Jadi untuk mendemonstrasikan peruteran statis atau static routes, topologi pada gambar disederhanakan untuk menunjukkan hanya satu LAN yang terhubung ke setiap router. Gambar ini menunjukkan rute statis IP4 dan IP6 yang dikonfigurasi pada router 1 untuk menjangkau jaringan pada router 2. Kemudian di sini pada router 1 output menunjukkan entry static routing IP4 dan IP6 pada router 1 yang dapat menjangkau jaringan pada R2. Next, protokol dynamic routing. Jadi, protokol dynamic routing ini digunakan oleh router untuk secara otomatis berbagi informasi tentang jangkauan dan status jaringan jarak jauh. Protokol routing dynamic routing ini melakukan beberapa aktivitas termasuk penemuan jaringan dan pemeliharaan tabel routing. Keuntungannya dari dynamic routing protocols ini yaitu kemampuan untuk memilih jalur terbaik dan memiliki kemampuan yang secara otomatis menemukan jalur terbaik baru ketika ada perubahan dalam topologi. Jadi ketika kita merubah topologi, itu kita tidak harus mengonfigurasikannya manual karena sudah otomatis oleh dynamic routing. Next, rute dinamis pada tabel peruteran IP. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan rute statis atau static route ke jaringan 10.4
10.0.4.0/24 root static root itu tidak lagi dikonfigurasi dengan OSPF yang sekarang digunakan untuk mempelajari semua jaringan yang terhubung ke router 1 dan router 2 secara dinamik. Nah, kita dapat memerhatikan di sini bahwa kedua entry perutan menggunakan kode status code untuk menunjukkan bahwa rute dipelajari oleh protokol perutuan OSPF. Kedua entry juga menyertakan alamat IP router hop melalui IP address. Next. Default route. Jadi, default route ini mirip dengan gateway default pada host. Default route ini menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan saat tabel routing tidak berisi rute tertentu yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Default route ini dapat berupa static routes atau dipelajari secara otomatis dari protokol dynamic routing. Rute default ini memiliki entry IP 4.0.0.0/0 atau entry root IP 6/0, yang artinya bahwa tidak ada bit yang perlu dicocokkan antara alamat IP tujuan dan rute default. Yang sebagian besar router memiliki rute default dalam tabel routing mereka. Router seperti router rumah atau kantor kecil yang hanya memiliki satu LAN dapat menjangkau semua jaringan jarak jauhnya melalui rute default route yang berguna ketika router hanya memiliki jaringan yang terhubung langsung dan satu titik keluar ke rute penyedia layanan. Next. Struktur tabel routing IP 4. Jadi IP 4 ini distandarkan pada awal tahun 1980-an menggunakan arsitektur pengalamatan berkelas yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tabel perututan IP 4 disusun menggunakan struktur berkelas yang sama. Pada output comment show IP route, kita dapat memerhatikan bahwa beberapa entry route diberi rata kiri sementara yang lain diberi indentasi. Seperti ini. Hal ini berdasarkan pada bagaimana proses perututan mencari tabel perututan IP 4 untuk kecocokan terpanjang. Ini semua karena pengalamatan berkelas. Meskipun proses pencarian tidak lagi menggunakan kelas, struktur tabel perututan IP 4 masih dipertahankan dalam format ini. Nah, di sini ada contoh yang menunjukkan tabel routing IP 4 router 1 dalam topologi. Kita dapat memerhatikan bahwa semua jaringan dalam topologi tersebut adalah subnet yang merupakan rute anak dari jaringan kelas A dan rute induk 10.0.0.0/8. Next. Struktur tabel routing IP 6. Konsep pengalamatan berkelas tidak pernah menjadi bagian dari IP 6. Jadi, struktur tabel perututan IP 6 sangat mudah dipahami, yaitu setiap entry rute IP 6 diformat dan disejajarkan dengan cara yang sama, seperti ini. Kemudian, jarak administratif. Entry rute untuk alamat jaringan tertentu hanya dapat muncul satu kali dalam tabel perututan. Namun, ada kemungkinan tabel perututan mempelajari alamat jaringan yang sama dari lebih dari satu sumber perututan. Kecuali, untuk keadaan yang sangat spesifik, hanya satu protokol routing dynamic yang harus diimplementasikan pada router. Namun, OSPF dan EIGRP dapat dikonfigurasi pada router dan kedua protokol routing dapat mempelajari jaringan tujuan yang sama. Setiap protokol routing dapat memutuskan jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan berdasarkan metrik protokol routing tersebut. Nah, di sini ada sumber rootnya yang directly connected itu jarak administrasinya 0. Static route itu jarak
administratifnya 1, A AIGRP summary route itu jarak administratifnya 5, external BGP jarak administratifnya 20, internal AIGRP jarak administratifnya 90, OSPF jarak administratifnya 110, ISIS jarak administratifnya 115, RIP jarak administratifnya 120, external AIGRP jarak administratifnya 170, dan internal BGP jarak administratifnya 200. Selanjutnya di sini ada modul question 1, which routing table principle is not correct? Routing information about a path from one network to another also provides routing information about the reverse or return path. Question 2. Which route entry would be used for a packet with a destination IP address that matches an IP address of one of the router interface? L for local. Question 3. What type of network is accessed by a single route and the router has only one network? Stop network. Question 4. Which two root sources have the ability to automatically discover a new best path when there is a change in the topology? OSPF, AIGRP. Question 5. True or false, a default router can only be a static router? False. Question 6. A network administrator configures a static route for the same destination network that was learned automatically by the router using OSPF. Which route will be installed and why? Static route because it has a lower administrative distance. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz Rasulullah, and today I will explain to you all about Module 14.5 about static and dynamic routing. Okay, so so static routes are commonly used in the following scenarios: is as a default route, forwarding packets to a service provider or internet service provider, and then the second is for routes outside the routing domain and not learned by the dynamic routing protocol, when the network administrator wants to explicitly define the path for a specific network, and then the last is for routing between stub networks. Okay, so static routes are useful for smaller networks with only one path to an outside network. They also provide security in a larger network for certain types of traffic or links to other networks that need more control. Okay, so dynamic routing protocol helps the network administrator manage the time-consuming and exacting process of configuring and maintaining static routes. Dynamic routing protocols are implemented in any type of network consisting of more than just a few routers. Dynamic routing protocols are scalable and automatically determine better routes if there is a change in the topology. Dynamic routing protocol are commonly used in the following scenarios: in a network consisting of more than just a few router, and then second, when a change in the network topology it requires the network to automatically determine another path, and then the last is for scalability. As the network grows, the dynamic routing protocol automatics learns about any new networks. Okay, so this table shows the comparison of some the differences between dynamic and static routing. Okay, so for
for configuration complexity, dynamic routing independent of network size. Meanwhile, for static routing increased with network size. So in this table shows that most features in 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 this table are mostly dynamic routing is way better than static routing. Okay, for the configuration complexity, and then the topology change and scalability, security, and then resource usage, and then path predictability. Most of it is that routing one, the has more benefit than static routing because independent of network size and then automatically adapts to topology change, and then suitable for simple to complex network topologies, and then security must be configured, and then uses CPU, memory, and link bandwidth, and then route depends on topology and routing protocol used. So most of it, dynamic routing give us more benefit than static routing, because static routing is we used it most likely for simple topologies or simple network configuration. Okay, we move on to dynamic routing evolution. So dynamic routing protocol have been used since late 1980s, and then one of the first routing protocol was RIP, and then RIP version 1 was released in 1988, but some of the basic algorithms within the protocol were used on the Advanced Research Project Agency Network, or ARPANET, as early as 1969. As networks evolved and became more complex, new routing protocols emerged. The RIP protocol was updated to RIP version 2 to accommodate growth in the network environment. However, RIP version 2 still does not scale to the larger network implementation of today. To address the needs of larger networks, two advanced routing protocols were developed: OSPF and intermediate system to intermediate system, or IS to IS. Cisco developed the Interior Gateway Routing Protocol, or IGRP, which was later replaced by Enhanced IGRP, or we call it EIGRP, which also scales well in larger networks implementation. Additionally, there was the need to connect the different routing domains of different organizations and provide routing between them. The Border Gateway Protocol, the successor of Exterior Gateway Protocol, is used between Internet Service Provider. BGP is also used between ISP and some private organization to exchange routing information. The figure display of timeline when the various protocol were introduced. Okay, so here are the timeline where each protocol were not okay where each protocol were invented. For EGP, the first one is at 1982, and then we have IGRP at 1985, and then go on to IS version 6 on 2008. Okay, you can see here from 1982 to 2008 we have over then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. We have 12 protocol, and yeah. Okay, so to support IP version 6 communication, newer version of IP routing protocols have been developed. As shown in the IP version 6 row in the table. The table classifies the current
routing protocols, interior gateway protocols, or IGPs, are routing protocols used to exchange routing information within a routing domain administered by a single organization. There is only one EGP, and it is BGP. BGP is used to exchange routing information between different organizations known as autonomous system or AS. BGP is used by ISP to route packets over the internet. Distance factor, link state, and path factor routing protocols refer to the type of routing algorithm used to determine best path. Okay, so the interior gateway protocols, here are the table that classifies the current routing protocols. Okay, so we have IP version 4 and IP version 6, which is they have different distance factor. For version 4 we use RIP version 2, and for the IP version 6 they use RIPNG. I don't know how to read that. And the path factor also different. The IP version 4 use BGP4, and then IP version 6 use BGPMP. Okay, we move on to dynamic routing protocol concepts. So routing protocol is a set process, algorithms, and message that are used to exchange routing information and populate the routing table with the choice of best path. The purpose of the dynamic routing protocols includes the following, which is one is discovery of remote network, and then the second maintaining up-to-date routing information, then the third is choosing the best path to destination networks, and then the last is ability to find a new best path if the current path is no longer available. The main components of dynamic routing protocols include the following, which is the first is data structures, and then the second routing protocols message, and then the third is algorithm. Okay, so these are the main components of dynamic routing protocols. Okay, we move on to routing protocols allows routers to dynamically share information about remote networks and automatically offer this information to their own routing tables. Okay, we're gonna see the routing protocols that allowing these router to share information to each other, and they kind of like building their own routing table, you know, by 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 itself. Okay, because these routing protocols is allow them to share information about their own routing table. Okay, so they updated each other routing table. Yes, and then they the router 1 shares to router 2 and router 3, and then router 2 also do the same, and then router 3 also do the same. So it automatically adds to the routing tables. Okay, we move on. Determine the best path or route to each network. That route is then offered to the routing table. The route will be installed in the routing table if there's not other routing source with a lower AD. A primary benefit of dynamic routing protocols that router exchange routing information when there is a topology change. This exchange allows routers to automatically learn about new networks and to find alternate path when there is a link failure to a current network. So here's we learned that why we choose this protocol, because not just they exchange about their routing table information automatically, but it also adds a new network automatically when added, and then choose a different path when there's a link failure when forwarding the packets. So it's kind of like the best way to use this protocol, because
it helps a lot so that we don't really have to configure it all the time when there's a link failure or when there's a new network need to be added. Okay, we move on next. Best path. Before before a path to a network is offered to the routing table, the dynamic routing protocol must determine the best path to that network. Determining the best path may involve the evaluation of multiple paths to the same destination network and selecting the optimum and the shortest path to reach that network. Whenever multiple paths to the same network exist, each path uses a different exit interface on the router to reach that network. The best path is selected by a routing protocol based on the value or metric it uses to determine the distance to reach a network. A metric is the quantitative value used to measure the distance to a given network. The best path to a network is the path with the lowest metric. Dynamic routing protocols typically use their own rules and metrics to build and update routing tables. The routing algorithm generates a value or a metric for each path through the network. Metrics can be based on either a single characteristic or several characteristics of a path. Some routing protocols can base routing selection on multiple metrics, combining them into a single metric. So the following tables list common dynamic protocols and their metrics. So the RIP, the metric is hop count, and then each other along path adds a hop to count. A maximum of hops is 15. 15 hops is allowed. Okay, so for the OSPF, faster links are assigned lower cost compared to slower or higher cost links. Okay, so the EIGRP, it calculates a metric based on the lowest bandwidth and delayed values. It also includes load and reliability into the metric calculation. The animation in the figure highlights the path may be different depending on the metric being used. If the best path fails, the dynamic routing protocols will automatically select a new best path if one exists. Okay, so as I told you that this protocol is the best way. I'm sorry, the dynamic protocols is the best way for you to build a network or um to for you to plan a network for a larger needs, because we don't really have to configure it all the time and we don't really have to fix it all the time. The dynamic routing protocols fix itself and then added a new route to a new network when added. So yeah, it's more simple and um more reliable because it makes our job more easy as a network administrator. Okay, we move on to load balancing. What happens if a routing table has two or more paths with identical metrics to the same destination network? When a router has or more paths to a destination with equal cost metrics, then the router forwards the packets using both paths equally. This is called equal cost loading balancing. Oh, sorry. This is called equal cost load balancing. The routing table contains the single destination network but has multiple exit interfaces, one for each equal cost path. The forward packets using the multiple exit interfaces listed in the routing table. If configured correctly, load balancing can increase the effectiveness and performance of the network. Equal cost load balancing is implemented automatically by dynamic routing protocols. It is enabled with static routing when there are multiple static routes to the same destination network using different next hop routers.
Okay, there's a note. AIGRP supports unequal cost load balancing. Okay, so the animation figures provides an example of equal cost load balancing. Okay. Oh, I see. So when there are two or more paths to a destination with equal cost metrics, the router forwards the packets using both paths equally. So yeah, as we can see, the PC1 sends 4 packets, and then um, two of them they choose the path from router 1 to router 2 to router 3, here to here to here, 2, and then the other two, they choose the path from router 1, router 4, and then router 3 to the same destination as to the PC2. Why they equally forwards the packets? Because as we can see here, they have the same metrics, which is 52 megabyte per second, and that causes the packets to forward equally. So this is what we call equal load balancing. Okay, but for AIGRP, they support unequal cost load balancing. So when there are unequal metrics in the router, the AIGRP I think will balance itself to forward the packets, I guess, because they don't show the AIGRP video. The this video is just showing that how equal load balancing really works. So yeah, maybe we can discuss it another time. Okay. Okay, that is all the material that I can provide to you about Model 14.5. I hope you understand, and then I see you in the next video. My name is Muhammad Hafiz Rizqullah, and signing out.